تو اولاد اور مال، میں عرض کر رہا تھا یہی جملہ شاید بند ہوا تھا، یہ ان کا تعلق بھی میری آپ کی تربیت اور اصلاح سے ہے۔ اگر صحیح طور پر ان کو دین پر لگا دیا ہے تو یہی باقیات الصالحات ہیں، یہ جن کے لیے کہیں فتنہ کہا، کہاں پر ارشاد ہوا کہ المال والبنون زینت الحیات دنیا، یہاں زینت سے تعبیر کیا، کہیں پر فتنے سے تعبیر کیا، فتنے سے مراد امتحان، اور یقیناً امتحان ہے۔ تڑپ رہا ایک بھوکا اور میں جیب بھرا ہوا، گھر بھرا ہوا، میں نہیں دے رہا ہوں، یہ کیا ہوگا میرا حشر؟ اسی طرح سے اولاد تو یہ باعث امتحان ہے۔ اگر صحیح ان کی تربیت ہوئی تو یہی مال راہ خدا میں خرچ ہوا، یہی مال فقراء و مساکین میں خرچ ہوا، یہی مال، اسی مال سے جو یہاں بلڈنگیں بنانے کے بجائے وہاں بنانے کی کوشش کرے، یہی مال ہے جو وہاں بلڈنگیں بن جائیں گی، وہاں پر منزلیں بن جائیں گی، باغات بن جائیں گے۔ تو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ ناپائیدار اموال اور اولاد کی جو کبھی فتنے اور آزمائش کا باعث ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ہوں تو وہ بھی باقیات و صالحات کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، کیونکہ خدا کی پاک ذات جاوداں ہے، اور جو چیز اس کے لیے اور اس کی راہ میں ہو وہ جاوداں ہو جاتی ہے، جو اس کے لیے اور اس کی ذات کے لیے ہو، اس کی راہ میں ہو، جاوداں ہے وہ۔ چند اہم نکات، دنیا کی ناپائیدار خوشنمائیاں، غرض یہاں پر اب میں اس کو لپیٹ کے بگینا اب میں آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں تاکہ جلدی میں اگلی منزل کی طرف بڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 47، 48، 49۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ آیت نمبر 47، 48۔ اس دن کا سوچو، یوم نسیر الجبال، یاد رکھو اس دن کو جس دن ہم نسیر الجبال، پہاڑوں کو یوں گھمائیں گے، یوں گھما دیں گے۔ اس دن کا سوچو جب پہاڑوں کو چلائیں گے، نسیر، گھمائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ زمین کھلے میدان کی مانند ہوگی، پہاڑ صاف اور کھلے میدان پوری مسطح ہو جائے گی، اور ہم ان سب انسانوں کو محشور کریں گے۔ لقد ارشاد ہوتا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ اس زمین کو دیکھیں گے، زمین کھلے میدان کی طرح ہوگی، اور ہم ان سب انسانوں کو محشور کریں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک کو بھی نہیں، سب کو لے آئیں گے، سب کو لے کے آئیں گے۔ ہم ان سب انسانوں کو محشور کریں گے، وہ کسی کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ وہ سب بستہ تیرے رب کے حضور پیش ہوں گے، صف کی حالت میں۔ چلو سب باندھو، سب باندھو، ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو، فوراً باندھو، ایک دم سے سب باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تیرے رب کے سامنے یہ پیش کیے جائیں گے صف میں۔ یہ کون ہے آگے جس کے سامنے یہ صف بندی ہوئی ہے؟ یہ کون ہے آگے جس کے سامنے یہ صف بندی ہوئی؟ یہ مکتب اہل البیت اس عقیدے کا نہیں ہے،
कि सामने तख्त पर खुदा बैठा हुआ है और इंसान सब बांध के खड़े हैं। ये कौन है? यहां किसके लिए कहा जा रहा? सब बांधो, खड़े हो जाओ। कौन बैठा तख्त सल्तनत पर? किसके सामने पूरी कायनात इंसानियत को खड़ा किया जा रहा? अब ये तो इस वक्त में तफसीर नमूना, अब कल तफसीर अल बुरहान से बात मैं नहीं चाहता हूं। मैं रात भर पढ़ता हूं, मुझे याद है, सब कुछ याद है, मगर मुझे पता है कि किस तरह से कुत्ते भौंकते हैं। मैं उनको इंसानों से ताबीर नहीं कर सकता माजरत के साथ। इस बिना पर मजबूर होता हूं कि मैं इबारत पढ़ के तर्जुमा करूं। मैं मजबूर हो जाता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि इतना वक्त अरबी पढ़ लूं फिर तर्जुमा करूं। नहीं, मैं रवानी जैसे खताबत होती है ऐसे खताबत करता जाऊं। मगर क्या होता, चूंकि इस तफसीर से ना आशिना है, बिल्कुल ना वाकिफ हैं, ना बलद हैं, न इस तफसीर को जानते, न तफसीर तावील आयात को जानते, शायद कुछ ने नाम तक नहीं सुना होगा, न तफसीर नूर सकलैन को जानते, न तफसीर अली इब्न इब्राहिम को जानते, न तफसीर अल बुरहान फी तफसीर कुरान को जानते। ये तफासिर अरबी में तो इस बिना पर जब इन तफासिर से आयात की तफसीर पेश की जाती है तो परेशानी हो जाती है। तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं फिर कल इससे इन खास तौर से इन आयात की तफसीर में यहां से पेश करूं। बहुत अहम है ये। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्द बारिदतन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा व उरिदु अला रब्बिका सफ़ा। ये सब की हालत में तेरे रब के सामने पेश किए जाएंगे, तेरे रब के सामने पेश किए जाएंगे। लक़द जिअतुमूना, तुम आए हमारे पास, कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रतिन, जिस तरह से तुमको हमने पहली बार खल्क किया था। बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, बाकी तुम्हारा तो गुमान ये था कि हमारा कोई वादा नहीं है जो तुम हमारे पास आओगे। तुम तो ये समझते थे, आ गए, अब आ गए। वउदियल किताब, उस वक्त किताब रखी जाएगी। फतरल मुजरिमीन, उस वक्त मुजरिमीन देखेंगे क्या? मुशफिकीन मिम्मा फीह, और जो उसमें देखेंगे, जो चेहरा बिगड़ेगा, जो हालत होगी। वयक़ूलून, और कहेंगे अपनी किताब देख के, या वैलतना, ऐ वाह, ऐ वाह, ये क्या किया हमने। मा लिहादिल किताब, ये क्या हो गया कि इस किताब को ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, छोटी सी छोटी चीज भी यहां मौजूद है और बड़ी सी बड़ी भी, इल्ला अहसाहा, मगर इसमें पूरा का पूरा लिखा गया है, सब इसमें जमा है। वजदू मा अमिलू हादिरन, जो कुछ अमल किया था अपने सामने पाए, ऐसे जैसे अभी अभी किया, बस अभी किया। हादिरन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करता। उस दिन सोचो जब हम पहाड़ों को चलाएंगे और तू देखेगा कि जमीन खुले मैदान की मानंद होगी और हम इन सब इंसानों को मशहूर करेंगे और किसी को नजरअंदाज नहीं करेंगे। वो सब बस्तर तेरे रब के हुजूर पेश होंगे और उन्हें कहा जाएगा तुम सबको इसी तरह हमारे पास आना पड़ा, जिस तरह इब्तिदा में हमने तुम्हें पैदा किया था, जबकि तुम्हारा ये गुमान था कि हम तुम्हारे लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे। यानी तुम्हारा ये ख्याल था कि कोई वक्त नहीं है, हम क़यामत का कोई घड़ी, कोई आना दोबारा जिंदा, ऐसा नहीं, तुम ये समझ रहे थे ना। ये आ गया। तो आयत नंबर 47, 48, 49 ये आयत हैं और इनमें आयत नंबर 49, और सब इंसानों के नामे अमाल की किताब वहां रख दी जाएगी। तो तू गुनाहगारों को देखेगा कि वो इसमें जो कुछ लिखा है उसे देख देख कर डरेंगे और कहेंगे हाय हमारी शामत, ये तो हमारी शामत आ गई। ये कैसी किताब है जो किसी छोटे बड़े अमल को शुमार किए बगैर नहीं छोड़ती, और वो अपने तमाम अमाल को मौजूद पाएंगे और तेरा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। हाँ, हाय हमारी शामत, ये कैसी किताब है। ये हेडिंग है तफसीर की।
इस पर तफसीर इंशाअल्लाह कल इन आयात की थोड़ी सी तफसीर में कल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और फिर इस तफसीर से मैंने जो आयात चूँकि इधर से पेश करता हूँ तो इस तफसीर नमूना के साथ तफसीर अल बुरहान को भी पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। तो दोनों तफासिर को, ये तफसीर ज़ाहिर है तो हर आयत का ज़ाहिर भी मुझे और आपको मालूम हो, उसका बातिन भी मालूम हो। तो इस बिना पर अब अगली आयत में तकरीबन हम पहुँच रहे हैं इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो। अब अगली मंजिल शैतान की आ रही है। आयत नंबर 60 से हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का वाक़या शुरू होता है। आयत नंबर 60 से हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का वाक़या शुरू होता है, और मैं कोशिश करूँगा हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र के बीच में अगर मैं देखता हूँ कि ये चूँकि ये आयत भी इंतहाई अहम है हमारी ज़िंदगी के लिए। कौन सी आयत हैं जिनका अगर इनको मैं छोड़ के आगे निकल जाऊं तो ये इस वक्त मैंने आयत नंबर 47, 48, 49 इन 3 आयत की तिलावत की है और उसका तर्जुमा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। मेरा ख्याल है कि अगली आयत का भी तर्जुमा पेश करूँगा और मुख्तसर सी तशरीह, ताकि मैं जल्द से जल्द हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र तक पहुँच जाऊँ। तो एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त है, एक मतलब सूरह हम 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत कीजिएगा। मसरूर ज़ैदी और राबिया ज़ैदी, रज़ा रिज़वी और फौजिया रिज़वी, इनके मरहुमीन के लिए एक दफ़ा सूरह हम 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत कीजिएगा। इसमें अल्लाहुम्मा सल्ली